बर्तमान आम उपस्थित अच्छु कलाहांडी जिलार केसिंगा ब्लॉक अंतर्गत सिरजापाली ग्राम पंचायत स्थित सिरजापाली गाँव ठारे एटी आज आम साक्षात देखा पाइछु। आज सिरजापाली गाँ गोटे गोप वृंदावन गोटे श्रीक्षेत्र पाल्टी जाइए। आज श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभुंर मंदिर प्रतिष्ठा होती अवसर में आज सिरजापाली गाँव में 24 प्रहरी नामयज्ञ होती। तत्सहित विभिन्न प्रकार गायत्री महायज्ञ एवं जनसाधारण मनोरंजन पाई मीना बजार एवं अनेक गुड़ाए आयोजन होती। आसतु आम गहन अच्छा सिरजापाली गाँव किसी युव भाई प्रतिक्रिया कौन रही पचार बुझा। जय जगन्नाथ। निर्मल को आपको स्वागत। निजर परिचय टिके प्रदान करिए। मो नाम मोहित कुमार प्रधान। आज जो लक्ष्मी विवाह होचे से लक्ष्मी भाई हिसाब से तो मोर बापा माँ लक्ष्मी पितामाता होचन। आज सिरजापाली गाँव में प्रभु श्री जगतरनाथ जगन्नाथंकर मंदिर प्रतिष्ठा होची आपनकर मतामत कौन रही है? एटा दीर्घ 16 तारीख रु स्टार्ट होकर 24 तारीख दिन लास्ट है। आज तार सप्तम दिन आउ मीना बजार सब चली लोक मनोरंजन लगे। आ 24 पर नामयज्ञ चलचे जेनटा कि 21 तारीख रु आम नामयज्ञ आरंभ होती। 24 तारीख दिन पूर्णाहुति है। आज महाप्रभु पूर्णा मंदिर रु जे नूतन मंदिर निर्माण होचे से रत्न सिंहासन के नीलाद्रि विजय कले। आमर लक्ष्मी नारायण विवाह उत्सव चली सीधा सड़क भाव में शुणुले। आज महाप्रभु रत्न सिंहासन विजय कले एवं आज लक्ष्मी माँ पूजा अर्चना चली। आसतु आम गाँव में आउ जड़े गुरुजन अच्छा प्रतिक्रिया कौन रही पचारि बुझा। नमस्कार सर। निर्मल टीवी को आपको स्वागत। स्वागत सर। आपनकर परिचय टिके प्रदान करिए। मोर परिचय है सिरजापाली मोर घर कृष्णचंद्र गैर मन्ना आओ माने आज के माने आमर दीर्घ 12-13 वर्ष पर आम गोटे नूतन मंदिरटा माने पुनरुद्धार कर पारिछु गाँव समस्त जनसाधारण सहयोग रे। आज बहुत दिन आशा आकांक्षा के पूरण कर पारिछु। ए वर्ष समस्त जनसाधारण चिंता कले आओ नूतन मंदिरटा के प्रतिष्ठा करने आओ 9 दिन व्यापी एटा आमर माने विभिन्न प्रकार कार्यक्रम माने जगन्नाथंकर सेवा पाई माने समस्त देवदेवी पार्श्व देवादेवी ठू आरंभ करी तामने अवस्थान कर सारे। आज आमर शेष दिवस थिला। प्रभु श्री श्री जगन्नाथ निजे नीलाद्रि विजय करी तांकर रत्न सिंहासन को आरोहण कले। तत्सहित आज लक्ष्मी और नृसिंह भगवान वर्तमान और बहुत महासमारोह विवाह उत्सव पालन चलचे। तत्सहित आमर पार्श्व 24 प्रहर नामयज्ञ चली। समस्त जनसाधारण ये एकत्रित होती। समस्त उत्साह उद्दीपना सहित आम समस्ते एकजुट हो कार्यक्रम को आगे नौछु। तत्सहित आमर पार्श्व मीना बजार अच्छी प्रति रात्रि रे आमर विभिन्न कल्चरल प्रोग्राम करिकी माने सरस सुगम करने बहुत चेष्टा करुचु। जय जगन्नाथ। निहाती भाव सार आम गोटे कथा आपण जानवाई चाहूँ। आज सिरजापाली गाँ गोप वृंदावन श्रीक्षेत्र पाल्टी जाइए। आपन को केमती अनुभव होची? बहुत सुंदर सर माने समस्त उत्साह आ लोकंकर माने सुगम देखिकी आमे तो बहुत भाग्यवान मन करचु जे प्रकृत रे सिरजापालीटा हुए तो कौन पूर्व भाग्य करथिला कि जे आज माने से गोप वृंदावन मथुरा श्रीक्षेत्र आज सिरजापाली रे आज अवस्थान करछि भले आमके लागुछे। आओ बहुत खुशी सहित आम उत्साह सहित समस्त जनसाधारण ग्रामवासी समस्त उत्साह सहित कार्यक्रम को आगे नौछु। निहाती भाव में शुणुले आज कलाहांडी जिलार केसिंगा ब्लॉक अंतर्गत सिरजापाली गाँ आज श्रीक्षेत्र पाल्टी जाइए। हजार हजार जनसंख्या समागम रही। आज गोप वृंदावन पाल्टी आज जगतरनाथ जगन्नाथ श्री जगन्नाथ लीलाद्रि विजय करछंती। नूतन मंदिर भितर आज से आरोहण कर सिंहासन आरोहण कर अंचलवासी मन में गोटे आनंद उल्लासर लहरी खेली उठी। निहाती भाव में आज आम निजक निजे
ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଯୋଉଠି ଆଜି ଗୋପ ବୃନ୍ଦାବନ ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। ଆଜି ଯୋଉ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସେ ଜାଗାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପୁରା ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ଭରି ଉଠିଛି। ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଉଛୁଳି ପଡୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଗଣରେ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ ରହିଛି ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। नमस्कार आज्ञा ଆଜି ସିଜାପାଲି ଗାଁରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହଉଛି, ଆମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ? मत बहुत खुशी लगे ये अनुष्ठान बापा करते आगु से मंदिर के भाई नुआ मंदिर बनाला ग्रामवासी सहयोग आज मत बहुत खुशी लगुच भगवान नुआ मंदिर दीर्घ 12-14 वर्ष पर आज भगवान के नीलाद्री विजय कर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होचे, मीना बजार होचे, 24 प्रहर नाम यज्ञ होचे। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ସିର୍ଜାପାଲି ଗ୍ରାମର ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି, ସେ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ ରହିଛି ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆଜି ସିର୍ଜାପାଲି ଗାଁରେ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି, ଆଜି ଗୋପ ବୃନ୍ଦାବନ ପାଲଟି ଯାଇଛି ସିର୍ଜାପାଲି ଗାଁ, ସେ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ ରହିଛି ପଚାରି ବୁଝିବା। ସାର୍ ନମସ୍କାର। नमस्कार, जय जगन्नाथ। ନିର୍ମଳ ଟିଭିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମୁଁ ଅନିଲ କୁମାର ଦାସ। ମୋର ଯିଏକି ମନ୍ଦିରର ପୁରୋହିତ ଥିଲେ, ପଣ୍ଡା ଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନରସିଂହ ଦାସ। ମୁଇଁ ତାଙ୍କର ପୌତ୍ର, ମୁଇଁ ତାଙ୍କର ନାତି। ଆଉ ଆଜିକେ ଆମର ଗାଁରେ 9 ଦିନ ଧରିକରି ଆମର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ହେବାକେ ଯାଉଛି। ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଆମର 6ଠ ଦିନ ହେଇଗଲା ନା। ଆଜି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଥିଲେ, କାଲି ଆମର ନୀଳଚକ୍ର ସ୍ଥାପନ ହେଲେ, ଆଉ ଆଜି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ 2ଟାରେ ହେଇଛନ୍। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବିବାହ ଚାଲିଛି। ନୃସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ଆସିଛନ୍ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିକରି, ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଆସିକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ 2 ଜଣଙ୍କର ବିବାହ ଚାଲିଛି। ଆଜି ସିର୍ଜାପାଲି ଗାଁରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ସିର୍ଜାପାଲି ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି, ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କଣ ରହିଛି? ଦେଖ, ଯାହାର ପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟ ଥିବ ତା ପୁତ୍ର ବୈରାଗୀ ହୋଇବ। ସିର୍ଜାପାଲି ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିଲା ସିର୍ଜାପାଲି। ଦୀର୍ଘ 16 ବର୍ଷ ଲାଗିছে ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରବାର ଲାଗି। ସିର୍ଜାପାଲି ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବହୁତ ଗାଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ ହେଇছে। ଆଗରୁ ଯିଏ ଥିଲେ ଆମର ରତନ ସାହୁ, ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ସେ ନିଜେ ଦାନ କରିଥିଲେ, ଛୋଟ କରି ମନ୍ଦିର କରିଥିଲେ। ଗାଁର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି, ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, ଗାଁର ସମସ୍ତେ ବସି ଗୋଟେ ମିଟିଂ କଲେ, ଗୋଟେ ଗାଁକେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗବାର ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରଟେ କରବା। 16 ବର୍ଷ ଧରିକରି ପରିଶ୍ରମ କରିକରି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରଟା ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ। ଆଜି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିକରି ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍, ତାଠାରୁ ଅଧିକା ଖୁସି ଆମର ପାଖାପାଖି ଯେତେ ଆମର ଦିକ୍ସିରା, ବାଦିପଡ଼ା, ହାତୀକୋଚ, ବେଲଖଣ୍ଡି ଆମର ପାଖାପାଖି ଗାଁର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମକେ ହେଲ୍ପ ମିଳୁଛି। ପିଅଲପଦର, ହାତୀକୋଚ, ସିର୍ଜାପାଲି ସମସ୍ତେ ତୁଣ୍ଡଲା ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆସିକରି ଆମର ଅନ୍ନ ଭୋଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସବୁ ଦେଖିକି। ନିହାତି ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ପୁରୋହିତ ମହାଶୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜି ମାନେ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ, ଯାହାର ପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟ ଥିବ ତା ପୁତ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ହୋଇବ। ଆଜି ସିର୍ଜାପାଲି ଅହଭାଗ୍ୟ କରିଥିଲା। ଆଜି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆଜି ସିର୍ଜାପାଲି ଗାଁରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି। ଆଜି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜି ସିର୍ଜାପାଲି ଗାଁରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭବ୍ୟ ମାନେ ଗୋଟେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ନାମ ମହାମନ୍ତ୍ର ଯଜ୍ଞର ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି। ଆଜି 24 ପ୍ରହର ନାମ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ଗାୟତ୍ରୀ ମହାମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ବ୍ରତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏପଟେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଥିବେ ମୀନା ବଜାର ଚାଲିଛି ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସି ଏଠି ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜି ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କର ନେତ୍ର ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ହୋଇଛି। ଆଜି ନିହାତି ଭାବରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଗର୍ବିତ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆଜି ଗୋଟେ ସିର୍ଜାପାଲି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଜେ କରି ନିଜର ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଗାଧ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ। ଆଜି ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଆସି ଏଠି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ କୃଷ୍ଣ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନିର୍ମଳ ଟିଭି।